हाय हेलो गाइस जय जगन्नाथ जय श्रीराम मु आपनकर राकेश आ गोटे नुआ रेसिपी नहीं आसी जाइए मिनी ब्लॉग आउ वीडियो को स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखूँ कहीं रेसिपीटा बढ़िया रेसिपी रेस्टोरेंट रे बटर चिकेन अलग रुए मु बगार राइस सहित बटर चिकेन करी आज बनैबी आपको देखेबी आ वीडियो को स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखूँ शेयर लाइक कमेंट करूँ आउ कमेंट करूँ आउ ए रेसिपीटा घरे ट्राए करूँ बहुत बढ़िया रहा आशा करते आप बहुत भलरे थे बर्तमान मु तो आसी जाइए नीतिदिनिया मो काम किचेन गांडी मरिया आसी जाइए आउ गोटे वीडियो बनवाई बहुत मेहनत लगे आपने सपोर्ट कले आहरी बढ़िया बढ़िया रेसिपी देखिए यहाँ घरे ट्राए करूँ बहुत बढ़िया लगे काल भी कही गोटे लोक मत सपोर्ट करुँच आज भी से सपोर्ट करुँच मत बर्तमान चलो कौन कौन सामग्री रखी सब आपको देखेबी प्लीज वीडियो को टिके सब्सक्राइब लाइक कर दौन आउ कौन कहि तुम मान सपोर्ट रे मुझे बढ़िया बढ़िया रेसिपी देखेबी आपको चलो कौन कौन सामग्री रखी बेसी कथा कहबी आसी जाइए नीतिदिनिया गांडी मरिया जानथ कौन कौन सामग्री रखी केमती बनैबी सब देखेबी आपको वीडियो लास्ट पर्यंत देखूँ आ स्क्रिप्ट करदे ये रेसिपीटा शिखिपारे आपने कहीं मुझे गोटे रेसिपी नहीं आसूँ बहुत मेहनत करके आसूँ कहीं सका सका भोर पलि आसे होटेल को आप जानते हैं ड्यूटी केतटा टाइम रे नेक्स्ट वीडियो कही ए चलो कौन कौन सामग्री रखी बेसी कथा कहबी कहीं कथा कहले आपको बोर लगे खाली कथा कहूँ कौन देखुना चलो कौन कौन सामग्री रखी देखेबी आपको चलो बढ़िया घरे निश्चय ट्राए करी मत कमेंट कर कौ कंट्री रे मोर वीडियो जाऊँगी आप मत कमेंट कर मु आशा करती बाहर कंट्री भी मोर वीडियो जाऊँ एबे चलो कौन कौन बेसी कथा कहूँ चलो देखेबी कहीं कौन कौन सामग्री आपको देखेबी बर्तमान देखी पार्थ मु चिकेन नहीं गोटे किलो आ सहित कंचा लंका आउ जो रेसिपी हम बटर आउ गरम मसला इलायची आउ डालचीनी चपिंग पियाज कड़ीपत्र लुण एबे आपको रेसिपी करी कौ स्टाइल आपको देखेबी केमती आउ वीडियो लास्ट पर्यंत देखूँ बढ़िया रेसिपी घरे ट्राए करूँ आशा करी घरे ट्राए कलापर मत कमेंट निश्चय करेंगे आउ एमती एमती तो चिकेन केमती स्टाइल सब देखली आपको ये स्टाइल भी आप घरे ट्राए करूँ आउ फिश भी ट्राए करूँ पार्टी वगैरह भी बढ़िया रही चलो कड़े लगे कौन कौन मसला पकेबी आपको देखेबी सब बर्तमान देखिए तो हाँडी बस देती तुम तो जानते हो मोर कौ हाँडी एबे बटर पकईदेवी आउ जो खड़ा मसला रखी इलायची चारिटा आउ डालचीनी ताकू पकईदेवी आउ साथ कड़ीपत्र भी पकईदेवी भल भाव में मेल्ट हम बटर सहित घरे ट्राए करूँ निश्चय बहुत बढ़िया रेसिपी आउ आपण मैंने फेसबुक रे वीडियो बनाऊँ फेसबुक रे वीडियो भाइराल हम बटर कड़ीपत्र दालचीनी पकई देजी बर्तमान ए कटा हुआ चपिंग कंचा लंका ताकू भी पकईदेवी पूरा डायमंड कटिंग करछि आपण घरे चपिंग भी मारी परिबे भल भाव मिक्स कर 12 मिनट तेल ए कम यूज हम मैंने घरे सोरिष तेल यूज कर आहरी बढ़िया टेस्ट रही लुण आ कटा हुआ चपिंग प्याज रखिए गोटे मिनिट भल भाव में मिक्स करवा मोर तो स्टैंड पे नहीं मोबाइल हाथ में गोटे हाथ में मोबाइल धरिकी वीडियो बनाऊँ आप सपोर्ट कले नेक्स्ट मंथ में कैमेरा स्टैंड आनिक आपको बढ़िया बढ़िया रेसिपी देखेबी रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी देखेबी रेस्टोरेंट स्टाइल आटा निश्चय घरे ट्राए करूँ ट्राए करके मत कमेंट जनातु केमती टेस्टी रही चिकेनटा बर्तमान आ कौन कौन सामग्री पकेबी सब देखेबी आप वीडियो बर्तमान देखिए तो पियाज कलरटा केमती आसी एबे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 स्पून पकेबू अदा रसुण पेस्ट आम बेड़ कोई अभ्यास हो गलानी से एमती हो भल भाव में गोटे मिनिट मिक्स करवा जो कंचापणटा तेल मरीजे एकदम खुशबू फ्लेवर बढ़िया आसगलानी बढ़िया रेसिपी घरे ट्राए करूँ बढ़िया जो मैंने चाखना फेवरेट भी रेसिपीटा बढ़िया डायरेक्ट कौ मसला पकेबी आपको देखेबी झाड़ गुंडी ये स्पाइसी बहुत खाए आहो ये मोर सीक्रेट मसाला ये मोर किचन किंग आपने सीक्रेट मसाला बनवाई चाहते कमेंट करूँ कमेंट में जनइबी ये व्हाइट पेपर ये ब्लैक पेपर ये टेस्टिंग सॉल्ट लुण देती आपको देखी ये जीरा
ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମିକ୍ସ କରିବୁ। ଏଥିରେ 100 ଗ୍ରାମ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବୁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବୁ। ଦେଖିବାକୁ କଲରଟା କେମିତି ଆସିଯାଇଛି, ପୁରା ମସ୍ତ କଲର ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ରେସିପି। ଆଉ ଘରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍ପାଇସିରେ ଏଠି ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପାଇସି ବନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ହାର ମାନିବିନି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଜାରି ରଖିବି। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ପକାଇ ଚାଲିବି। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିବା ପାଇଁ। ଭାବୁଥିବ ସବୁ ମସଲା ପକାଇଲା, ସେ କାହିଁକି ହଳଦୀ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡ଼୍ କଲାନି? କାହିଁକିନା ଏ ହଳଦୀଟା ପରେ ଏଡ଼୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ହଳଦୀ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଏଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ କଲରଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆସିଥାନ୍ତାନି। ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀଟା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ ହଳଦୀ ମୁଁ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି। ତ ଆମେ ଭାବୁଥିବେ ତ ସବୁ ମସଲା ପକାଇଲା, ହଳଦୀ କାହିଁକି ରେସିପିରେ ପକାଉନି? ସବୁ ପଡ଼ିବ। ହଳଦୀ ଘରେ ଘରେ ହଳଦୀ ହିଁ ଭଲ। ହଳଦୀର ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ରୁହେ। ଆଉ ଘରୁଆ ଯେଉଁ ଆଖାବାଲା ହଳଦୀ ପେଶିକି ରୁହେ ସେଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ତ ଚିକେନ୍ କେମିତି ତାର ଗ୍ରେଭିର କଲରଟା ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ପକାଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି 1 କିଲୋ, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବି। ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମିକ୍ସ କରିବୁ। କେମିତି ହେଇଛି କଲର୍? ଖାଇଲେ ହଜିବେ। ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ଟା କେମିତି ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ଆଉ ବୋର୍ ଲାଗିଲାନି। ମୋର କେବେ କେବେ ଭେଜ୍ ରେସିପି କରିକି ମୁଁ ଖାଇନି। ଆଉ ଦେଖିବା ତ ତା'ର କଲର୍ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମର 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ କେମିତି ଆସିଯାଇଛି ଚିକେନ୍ର। ଆଉ ତୁମର 5 ମିନିଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏ ରେସିପି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ୟାର ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଖୁସବୁ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ୟା ପାଇଁ ଗରମ ମସଲା ପେଶିକି ରଖିଛି ଆଗରୁ, ଇଲାଇଚି, ଡାଲଚିନି, ଗରମ ମସଲା, ଘରୁଆ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ତା ଉପରେ ଏଡ଼୍ କରିବି ତାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଇଜିଲି ରେସିପି ବହୁତ ଇଜିଲି ରେସିପି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଡେଲି ସେଇ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ କଷା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଝୋଳ କରିକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ। ଆଉ ବଟରର ଫ୍ଲେଭର୍ ମସ୍ତ। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ? ଏଇଟା ଟିକେ ୟୁଜ୍ ହେବ ଏଥିରେ। କ'ଣ ଏଟା କ'ଣ ପାଣି? ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ କିଛି ଆମେ ଏଇନେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବୁ, କାହିଁକିନା ୟାର ଫ୍ଲେଭର୍ ମସ୍ତ। ରୋଜ୍ ୱାଟର୍, ଗୋଲାପ ପାଣି। ଘର ଏମିତି ତ ମେକଅପ୍ ସଜରେ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ୱାଇଫ୍ର ମେକଅପ୍ ସଜରେ ଥିବ, ଆଣିକି ଟିକେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ। ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆମର ରେଡ଼ି, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଗରମ ମସଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବେଶୀ କଥା କହିବିନି, ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ବୋର୍ କରୁଛି କଥା ହେଇକି। ଏବେ ଦେଖିବା ତ ତା'ର କଲର୍ଟା କେମିତି ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ବେଶୀ କଥା କହିବିନି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ରେସିପିଟା ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିରେ ଦେଖା ହେବ।